السلام عليكم دوستانی عزیز، خوش اومدین به کانال نو. دوستانی عزیز، امروز اینجا یک گلو هزار وقتی گلوش شنونیای همین گلو را شنوندن در کره بعد اینجا گلوش пересадка کردن در کره در این توباکوی کلام این توباکو من همش شدگی من گلوش شنوندن باشه باید توباکو توز باشه این باید پیناپلاستای سفیدک من خالیش نیفتم ای همین نمود گرفتم هم خالی نمود شایفتم یا نمود دیگه بود برای نیفتم. دوستان عزیز ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. از وقتی گل شنونی ممکن که شما در کار شما همین ویدیو برای گل چخل شنوندن در کار شما این خوکی تیاره هم ترکیب شده اما چیزی که باید در کار همین برای شنوندن دوره درمشته تیاره این خوک اول خوکی تیاره خوکی سیاه ایران میخوام مایده ریزه میکنیم برای aytagi تو بدن اگر سفیده کوی ایران میشه باید رو شکسته میشه ایران شکسته میشه من این قطیر میکنم با دوامشا کاملا میکنم نه ایران نمیخواه ریزه میکنیم نمیخواه کم ترکی نمی در پویانش میمونم که что وقتی خوک ریزی ای شکوفیای تگی تو باید شکوف بشه خوک نبرویا هم ای وای میکنه خوب как میگیره او میتونه برومده او ای تگی تو باید نمیخواه یک قوت برین میمونیم یخی آدم ها چی میمونن یخی آدم ها وای کیرپیچ برین هسته با هسته هم تیارشا میفروشن برای همین ای تگی ای تگی خوکی دل موندن سنگ میمونن یخی رو سنگ وزگین میکنه تو باید نه سفیدک اصلا سفیدک سب کار میسته تو باید она игла будет пересадка к ним игла خریدگی دام پارنی همی کругли год ай мехаридагим я сол мешава қариб пас яни гул мекунай нами ҳолям гул дора ма фақат ждат мекунам мегум тира моҳда гуфтам ки гулш алиш мекунам сол ин гуфтам гулш алиш мекунам эту бакш алиш мекунам гуфтам порни баргош нес меша я бор нес меша мехе қоқ меша нес меша бо айтак бо барги нав меброра нав уже барги нав провардистай бо гул книда меброра барем ка наш ма гуфтам ми вақти гул нокада сразу вайкам ки гулш тамом нашда бо гул кадан мегира аз гуфтам ка чи мекунам ша пересадка мекунам ира ма орехтам шам лоим штеге уже лоим штеге это и туба мешнам даргои зиёдиша мегирем гулош қоқштай уже гул кадан мегирам гулош айс қоқ меша айс гул кадан мегирам решаш пурштай уже اول کمتر خوب میمونه خوب میگیریم به توبک بعد ایره خیلی میمونیم گیرچه خوب رو میکنیم
ойлошинча мепре. Инайрам харида будам кактус. Ине бачаҳо шуна буд инаё майда кона будам. Майда дар тубакои майда ани хали ёбуд. Харидам пересадкаш кардем. Мулоим шудай танаш. Ба хокша холӣ кардем драна шуя хали кирм вай кардай. Барем ка вай шудай. Гул беҷун шудай. Ами решаша хурдай гул. Вай гирифтам айсар кам шуштум танаша тубакоша шуштум. Айсар хобш алишкнем. Кани яке соз мешава бо. Мебинем кани бо чикар мешава. Ана ёда ира мешинам. Иё глифиалкан. Глифиалкан ай баргаш реша гирондагиай. На реша кардагиай. Ёра якас овардак. Чия барои шинодан гуфтам кани бишинам. Чиқа мешида боша. На иша. Ба фикрам ки мегира барои ками дидагимда мифиалкар ай баргаш реша гирондаги шинондагиам. Ине гала мешинанем. И декабристай. Безепштай уже баргуш зардштай. Тубакш майдай. Ами декабрда ами зимстонда гал кадаги буди. Бош агар суратошу видеош бо мемонам. Гал кадаги буди тубакш майда кай. Гали калон эхташ тубакш майдай бад. Ям же решош полни пршне дрин тубак. Имам раки хук дами меша ба фикрам. Тубаки калон. Маефтум дани. Я таефтум. И решош кам хе байҷо биёям мумкин бо айҷовам бурора. Бар бурора мумкин.
yoki meshawaki hamira ҷудо мекардам дар устуношам мешидаку хай меравандам хехчон ё ин айне ҷоша онҷо мешканем онҷо бисёр душтагиш мешканем дар онҷош мешинам ин ҳам хелам мешава мегира инам хелам мемониша места реша мегира инам хеле пур мешавад чун тувак зарча бигиремеш камтараки овушон меритчам инам хеле дӯстони азиз гулоро ҳамаша шинондум гулои навшинондагира 3-4 рӯз саҳари об метиҳем ба далише вай мекунем кам кам дига дар як ҳафта як бор ё 3-4 рӯз дар як бор об метиҳем бо вобаста ба хокш мебинем ки кани хокши дурнуш қоқ боша агар метиҳем хайр дӯстони азиз видеои мо ба охир мерасад